Ya, Pi Network ini berkembang sangat luar biasa pesatnya. Banyak perorangan maupun perusahaan yang mengadopsi dan mendukungnya, semakin viral loh. Banyak media di seluruh dunia yang sedang membicarakan Pi Network. Harapan kita Pi sebagai fasilitator dan penyedia yang nantinya dapat menjembatani transaksi dunia perdagangan dan karena dipandang lebih efisien serta inklusif, ramah lingkungan dan tanpa memerlukan pihak ketiga. Pi jauh melampaui pengetahuan kita, ini bukan hanya mata uang kripto biasa. Dia adalah sistem inovatif yang hebat. Sistem operasi rantai publik, ekologi, browser dengan protokol Pi sebagai teknologi yang mendasarinya, aplikasi query blockchain, aplikasi KYC, dan lain-lain. PiCoin hanyalah izin untuk sebuah sistem yang besar ini. Stellar adalah WATS dan terhubung secara lintas rantai ke blockchain Pi Network. Sebuah inovasi yang positif, cepat maupun lambat pastinya akan diterima oleh masyarakat dunia pastinya. Pi Network adalah bagian dari Gesara yang menghadirkan keamanan dan pertahanan nasional ke era dunia digital. Mata uang Pi adalah freedom paradise, keadilan, transparansi, dan kemanusiaan. Cobalah untuk memiliki koin Pi jika memungkinkan, sebelum kata terlambat. Berikut adalah info Pi Network di berbagai belahan benua. Pi Network telah ada di 4 benua. Selamat menyaksikan. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih. Setiap pioner yang melakukan transaksi akan dicatat di dalam blockchain Pi Network secara transparan dan bersifat publik. 정말 쉽죠, 사장님? 이거는 말 그대로 돌고래 갖다라고 할 겁니다. 자, 여기 있습니다, 사장님. 우리 사장님 1818도 18입니다. 아, 이게 붙어있는 스티커가 이렇게. Selama periode fase mainnet tertutup, Pioneer hanya diperkenankan melakukan barter pertukaran ke sesama anggota Pioneer dan dilarang melakukan pertukaran ke dalam uang fiat. 보기도 좋고. 요거 1파이 해가지고 요거 한 박스에 2파이가 들어가고요. 네. 그리고 자, 우리 요거 이거는 자, 구입해 주셔야 땡큐. 그리고 우리 보관 방법. 그리고 좀 따뜻하게 Gunakanlah 드시는 거. QR Scan Pi Network yang akan memudahkan Pioneer dalam melakukan transaksi payment secara mudah dan cepat. 저도 현금은 좀 들어야죠. 그렇게 해가지고. 요거는 오징어 몸통인데 이거 3마리 들어가 있고요. 네. 요거는 이제 문어다리인데 가문어다리인데 이거는 오동통하고 탱글탱글한 거. 네. 그리고 요거는 패스츄리 바베큐 맛인데 요거는 촉촉하고 살짝 좀 달달합니다. 전부 다 요거 안 줍니다. 그리고 요거 뭐 하나 찍어 드시고 싶으실 때 마요네즈를 갖다가 푹 찍어서 드십시오. 양껏. 네. 그러면 내 바로 머리 위에가 천국입니다. 보통 bartering daw, sige. Ano? Asa ka mag-barter? Si sir, sila mag-barter. Oh, sige, go. Hindi. Ang equivalent nun, 41 pesos. Apo. 41.94. Is 135. Wow! The best. Masarap ba yung suka mo? Yes, of course. Hi, Pioneers. Of course. Anong isasaw-saw mo dyan? Charon. Kecepatan transfer Picoin boleh diadu, melampaui sistem manapun di dunia saat ini. Walaupun sobat sedang berada di luar negeri sekalipun, mengirim maupun menerima Picoin hanya butuh waktu sekian detik saja. Ini sangat luar biasa. Inyo ang magandang balita about sa Pi Network. Kung ikaw ay pamilyar dito o kung ikaw ay pioneer nito, siguradong magugustuhan mo to. Pero kung ikaw ay wala pang idea about kay Pi Network, panoorin mo tong video ng buo at siguradong magiging interesado ka rin dito. Payment. So, nakita lang namin yung post nila sa social media and malapit lang naman to sa amin kaya pinuntahan namin para subukan. Unlimited chicken wings ang pinaka main na ino-offer nila dito. Dito nga sa may Glassdoor nila, makikita nyo yung pinost nila na nag-accept nga sila ng Pi Coins for payment.
payment, Pi as payment. Take note, nasa enclosed mainnet pa lang tayo. Siguro pag nag-start na ang open mainnet, mas maraming companies na mag-offer ng products nila kapalit ng Pi coins natin. Kaya papunta pa lang talaga tayo sa exciting na part. Kaya ngayon pa lang, advance congratulations na sa lahat ng pioneers sa buong mundo. Thank you po. Bye-bye, baby. Ako. Kung gusto nyong malaman ang Pi prices ng chicken nila, i-message nyo lang sila sa Messenger. Palagi naman silang active at sobrang responsive. Wala namang masamang subukan, basta maging responsable at wais lang tayo sa paggamit ng coins natin. Sulit na sulit naman dahil talagang masarap ang chicken nila. Kaya kung wala ka pang Pi, hindi pa uli ang lahat para mag-install. Nakalagay sa description box kung paano mag-start mag-mine sa Pi Network. Makakaipon ka pa ng enough coins bago mag-mainnet kung ngayon ka na magsisimula. Basta sipagan mo lang at subukan mo ring mag-invite ng relatives or friends mo para medyo tumaas ang mining rate mo. Ngayon, maraming salamat sa Unlimited Pop Ganern dito sa Binyan. Sa mga gusto mo. Hello guys! Hi Pi Pioneers! I just visited this Dine in Chill. They accept Pi payments. Bali may terms and condition po sila. Only 60% cash and then 40% Pi payment siya. Legit to guys. Ito, nag-dine in kami. Today lang, August 6. Okay, let's check it out. What they have. Okay, check natin what they have. Meron din silang Wi-Fi. And then of course, yung mga snacks nila. Ito makikita natin ang loob. With air condition. Malaking parking space sa labas. And here you go. Here, ito, mga pioneers to sila, Pi pioneers, including myself. Yes, Ito po si ate, siya yung founder, siya yung may-ari ng Yes, thank ng you. Dine and Chill. Isa po yung sa may-ari din, si RV. Ito rin si Ma'am Hello. Arby. Ayun Good morning, siya. pioneers. The big Ayun. farmer po to see you. Ang ganda ng ganda ng place nila. Affordable din yung yung mga prices. Ayan. Ito is another customer, napaka-pretty, and another one over here. And of course here. Ayan na. Ayan, a family of Pi. Ayan, sila sa mga bata. Ayan. So good na guys. So good na. Let's go. So good na. Hindi ka na dito, pioneers. Ayan ang may-ari mismo ha. Ayan. Selama semakin banyak masyarakat dunia percaya dan mensupport Pi Network, Pi akan bernilai atau berharga, terlebih masyarakat di negara maju saja percaya mensupport Pi. Ini tentu tidak bisa dipandang dengan sebelah mata, aset digital di zaman era digital adalah satu-satunya peluang dengan bermodal kecil. Bahkan tanpa modal. Karenanya kita sadar, berinvestasi di properti dan saham di zaman now memerlukan modal dana yang tidaklah sedikit. Jagalah Pi ini. Saran admin kepada kalian sobat, tangkaplah peluang ini. Cermati dengan baik demi masa depan bebas financial tersebut, demi kesuksesan bersama. Ingatlah peluang ini tidak akan selalu ada. Jika kalian ingin menambah kecepatan menambangkan, gunakanlah komputer node. Ikuti langkahnya sehingga akun Pi Anda dapat terkoneksi di node komputer. Ini membutuhkan spesifikasi komputer tertentu. Dan ini akan dibahas di lain kesempatan. Pi telah merambah di 4 benua adalah fakta. Apakah kalian sudah bergabung dengan Pi Network ataukah hanya akan menjadi penonton, tidak mengambil peluang bagus ini? Semua pilihan masa depan ada pada diri kita masing-masing.
Sampai jumpa pada video berikutnya. Berkenan di like dan subscribe.